আল্লাহুম্মা মাওলানা अरे अल्लाह नबी नूरे नबी अब जरा बोले तो सुभान अल्लाह। और जानते हो जिसे सुभान अल्लाह का होश मिल जाए तो उसे जन्नत की कुर्सी मिल जाए। अल्लाह नबी नूरे नबी अल्लाह नबी नूरे नबी जहार नहीं गो तुलना नूरे झलमल झलमल कर सोनार मदीना। और जानते हैं मैंने देखा हमें सुनलाम आपके इधर के लोग नाच सुनने के बड़े शौकीन सुभान अल्लाह। और जानते हैं नाच शरीफ पढ़ा এটা সাহাবী রাসূলের তরিকা নাচ শ্রবণ করা শোনা এটা হচ্ছে নবীর সুন্নাত। जिनारा पढ़ते तो साहबी रसूलेर तरीक़ार ऊपरे अमल होच्छे और जो सुन रहे हैं कसम खुदा की मेरे नबी की सुन्नत पे अमल हो रहा है। सुभान अल्लाह। और जानते हैं एक सुन्नत अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो जन्नत जाने का बहाना बन सकता है। सुभान अल्लाह। कभी बोलछे अल्लाह नबी नूरेर नबी अल्लाह नबी नूरेर नबी जहार নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। सुभान अल्लाह। मुझे भी पैसा देना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे भी पैसा दे रहे हैं। आज लग रहा है कि मेरा जेब तो गर्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे दयार नबी आशिक जारा हीरा मुक्ता चाइना तारा अरे থাকে সদায় মাতোয়ালা থাকে সদায় মাতোয়ালা কখন যাব মদিনায় নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। আল্লাহ নবী নূরের নবী আল্লাহ নবী নূরের নবী জাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। कोई हाजी है? কেউ হাজি আছেন? বাপ কেউ হাজি আছেন এখানে? আল্লাহ যেনারা হজ করতে গেছেন না যেনারা মদিনায় দেখেছেন মদিনায় কেউ যদি একবার যায় তো নিজের এলাকায় আসার মন করে না আসবে। জানেন একবার যদি মদিনায় কেউ যায় তো নিজের দেশটা ভুলে যায়। কবি বলছে আরে হাজি গানে হজ করে मदीना जे रब सुंदर आशिकদের मन माने ना नूरे झलमल झलमल करे सोनार मदीना। अल्लाह नबी नूरेर नबी अल्लाह नबी नूरेर नबी जहार নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। ये बहुत अच्छा शायर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरा तो दिल ये कहता है कि अगर ये और पहले पढ़ता मैं अगर सो के सुनता जाने हमारे এলাকায় এনার নাম আছে এটা জোরে सुभान अल्लाह। আমাদের এলাকায় কি জানেন জমজম দিনাজপুরি লোটা জমজম দিনাজপুরি নামে হযরত কে জানে
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তবে যাই হোক, না শরীফ পড়া এটা সাহাবী রাসূলের তরিকা, না শোনা এটা হচ্ছে স্বয়ং নবীর সুন্নাত। আমি বলছি তো সাহাবী রাসূলের তরিকার উপরে আমল হচ্ছে, और आप जो सुन रहे हैं আপনারা যে শুনছেন তো নবীর সুন্নতের উপরে আমল হচ্ছে। और जानते हैं ये नात पढ़ना लिखना ये नबी के आशिक का तरीका है। उठान किताब कलमारा जानें, किताबेर नाम कसीदा बुर्दा शरीफ। যে কসিদায়ে বুরদা শরীফকে আপনার কি বলে বড় বড় মাদ্রাসাতে পড়া হয়, যে কসিদায়ে বুরদা শরীফকে আমার নবীর শানে লেখা হয়েছে, লেখক আল্লামা সরফুদ্দীন বুসাইরি। যে বুসাইরি আপনার কি বলে গত 12 বছর ধরে চলতে পারে না, গত 12 বছর ধরে হাঁটতে পারে না। কারণ হয়তো আপনারা জানেন তার অর্ধঙ্গ বেমারি হয়েছিল। আপনারা কি বলে অর্ধঙ্গ আমরা বলি, যাকে আমরা প্যারালাইসিস বলি। তো যার এই অর্ধঙ্গ বেমারি হয় সে কিন্তু ঠিকভাবে খেতে পারে না, সে ঠিকভাবে চলতে পারে না। 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, গত 12 বছর ধরে উনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হে ব্রাদার, দুনিয়ার বড় বড় ডাক্তার, দুনিয়ার বড় বড় কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।